শুরু হয়ে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে রায়গঞ্জে, যাকে ঘিরে টান টান উত্তেজনা রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে। প্রার্থীরা জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন, কোনো প্রকারে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ তারা। প্রার্থীদের সমর্থনে হেভিওয়েটরা আসছেন প্রচারে। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন করণদিঘি রসাখোয়া জুনিয়র হাই স্কুল ময়দানে সভা করেন তিনি। সভাস্থলের পাশেই অমিত শাহের হেলিকপ্টার অবতরণ করে। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলকে তুলোধনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার জনতা জেগে উঠেছে, বাংলায় 30 থেকে 35টি আসন পাবে বিজেপি, তাই সেই তালিকায় থাকবে রায়গঞ্জ আসনটিও। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী গোটা দেশে 10 বছরে গরিব মানুষের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। সারা দেশে ফ্রি রেশন পরিষেবা, বিনামূল্যে শৌচালয়, উজালা গ্যাস, নলবাহিত জল সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে বিজেপি সরকার। পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদীর প্রকল্পগুলি চালু করতে দিচ্ছেন। মোদীর যোজনা চালু হলে বাংলার মানুষ বিজেপির সাথে থাকবে, এই ভয়ে কাজ করছে। বাংলায় যে হারে কাটমানি চলছে তা শেষ করবে বিজেপি। সিএ এর বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ শানান অমিত শাহ। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পালকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए लागू करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी। उसके लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वोट कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है, 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, पूरी का नदी का मुद्दा छोड़ पर यहाँ लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहाँ पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम। भाई और बहनों, बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहाँ पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है। बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है। बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी, मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है। चुनाव में आप उनको एक पूछिएगा, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है
क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है। रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উত্তরবঙ্গে এইমস নিয়ে আশার আলো জ্বাললেন বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল। এবং মোদীজি যেমন আমাদের রামনবমীতে শুভেচ্ছা জানান, ঠিক তেমনি এটাও শুভেচ্ছা জানান। আর গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে মোদী সুনামি হচ্ছে এবং এই মোদী সুনামিতে তার আশীর্বাদ আমরাও পেয়ে যাই। আজকে এখানে দুটো প্রতিশ্রুতি দিলেন, রায়গঞ্জ বাক্সই রাস্তা এবং এইমস গঠন, কি বলবেন এখানে? মোদী কি গ্যারান্টি? তাহলে যেটা বলা হয়েছে, এর আগে কিন্তু আমাদের বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে রাজ্য সরকার কোনোভাবে জমি দিচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে উত্তরবঙ্গে এইমস হবে এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো জায়গায় হতে পারে, বিএসএফের জায়গায় হতে পারে, রেলের হতে পারে বা যে কোনো সেন্ট্রাল ফোর্সের জায়গায় হতে পারে, কিন্তু এইমস হচ্ছে। মোদী সুনামি চলছে, রায়গঞ্জবাসীও মোদীকে আশীর্বাদ করবেন, সেই আশীর্বাদ আমিও পাবো। আমি ঘরের ছেলে এবং আগামী দিন আমার বিশ্বাস গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দেবতা আমাকে আশীর্বাদ।